पानी से पंद पीन हेलो हाय नमस्कार मु मुनि मो डुगु आपन मन को स्वागत करछु हम YouTube चैनल मुनि डुगु क्यूट लाइफ को टुटुडु कि वर्षा उठे देखो जाटे जोरदारिया वर्षा उठे कौन करिबा वर्षा तो उठौचे जल्दी सार हां पूजा करिबा अछि ना हेलो कोन पुणी पछिलनी आज सकाळू कंपनी लेबे पुछा जमारो रोल देखाना सुना बेक मोड़ी देबी सुना चिन्ही ना मते धन गोईठाटे पकेइमी अरे मत इरिटेट लगे सबुदिन जे पोछे कोन भाई तुमको पूछुची सबुदिन तुमको पूछुची देखला की असना कहलो सेटा सब तार देह लागुची सब जांग ये करछंती कोनटा खा देल लागुची कुछ जाननो तो निजे पुछनो डिके ना मु पोछि परिबिनी निजे पोछ मोर पोछिया पय एते नाही सप्ताह को थरे पोछिबो कि दुथर पोछिबो ठीक अछि सबुदिन पोछिबो आ मेडिकल हे गला तो हां जर्म टिके रहिबेनी देह आउरी खराब होबो हमें अने भाबन तो सबुदिन से ओटा पोछिबो एठी पोछि कि यात्रा करिवो ओ चलन तो से पोछु विरक्ति लागिलानी मोड़ी देम बेकटा खाली एई काम करो बसिकी एई काम खाली करो गोटे कोन टेके खाइबा जे टेके कोन साधा रे खाइबा बहुत दिन हम मंदिर खाइबा भारी मन होउछे सहीया पा गोटे भल मंदिर नाही कोठी मनसा टे शांति रे खाइ परिबो मंदिर टे नाही मंदिर मिली गोटे कदली पत्तर पकई ओह इडी तो खादी के जो काली मंदिर ओह काठी परबी जिबा कौन सेठी खाइबा को दउ नांदी बसिकी मु देखि आछी पार्सल पार्सल आनु हबो देखिया रहिथा खाइ दो हम मंदिर कौन बना डालमा सब खाई खाई विरक्ति लगुच तुमको देवे मटर पनीर ना सी टे शाग मुग दे पारते टिके तुमार ता सहित ताको जो डालमाटा टे लंका पके अलग लगे खट्टा टिके आंबुल खट्टा विरक्ति लगिला धन हाथ बाजिब डुगु रुह मो फैन टा बंद करे लाइट बंद हो गला एसी रो सर्विसिंग सब बेले हमको कहितला एसी वाला भगवान ताको निया देबी की ये फेड देखा केते अळिया आइची देखंतु तार अवस्था नहीं एसी रो से ठंडा कौन करियो ताको सफा कर भल से पूरा स्प्रे मार दियो हां स्प्रे मार दियो स्प्रे मार देबी देखुच लोक माने सपोर्ट करना दे देखाए पड़े देखा मते से जाउची काई तुम देखाओनी कोठी पडुची काई सेडा हम बोले हे देखुना भल से बाथरूम टा तारे पानी मार दो हे एटा ब्रश से करथा ना जाउनी एटा गोटे आम मारी सला बरे हे देखा गला जानि पछ हां कोन गुटे आगो से देखा पडला जानि पछ हां हां सेडी मारतेले हां तापर पडिबो हां हे एडा भाई असना केते लो ता भल से बाथरूम टा को भी दबो असना ओडा जीवनी सेटा प्यान ने पके दबो देखु जे के असना कोन करछो डालमा करबा और कोन करबा जीवा जन्माष्टमी टा खाली साधारे टिके टिके करिया टाइम तो नहीं तमे कोन होछ डालमा भात रात रे टिका करके दे दी मटर ताको भजा पूरी कोन करबा देखा पूरी के रोटी कोन करी खाइ दो जीवन काटी को मजे जीवन काटी दियो मझे गोटे गोटे फाला कर दियो तो बेसी सीजीवन या जीवन
ବେଶୀ ଝାଳ ପରେ ଏଇ ଦିଟା ଛୋଟ ଅଛି ଏ ଦିଟା ହଉ ଗୋଟା ପକେଇଥା ଗୋଟେ ପକେଇଦେବି ଗୋଟା କରି ପକେଇଥା ଦେଖିବା ଆଉ ହେଇଗଲା ଭାତ ବସେଇଦବା ଭାତ ଆଉ କଣ କରିବି ନା ତମେ ତ ଆଳୁ ଖାଇବନି ତମେ ତମର ଭଜା କରିକି ଖାଇଦିଅ ପରିବା ଟିକେ କାଟିକି କଣ ଭଜା କରିବି ଭଜା କରିକି ତମେ ଖାଇଦିଅ କଣ ମିକ୍ସ ପରିବା କାଟିଦିଅ ଭଜା କରିଦିଅ କଣ ପରିବା ଅଛି ମତେ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିବି ପୁରା ହୁଁ କଣ ବୁଝିବ ପୋଟଳ ଖାଲି ପୋଟଳ ଭଜା କରିଦେବି ସାଧାରେ ପୋଟଳ ଭଜା ତ କଣ ସାଧାରେ କଣ ମାନେ ପିଆଜ ପକେଇବି ଖାଲି ପୋଟଳ ଗଡ଼େଇ ଦେବି ତେଲ ଭଲ ଲାଗିବ ତମକୁ ହଁ ଦେଖିବ ଭଲ ଲାଗିବ କହିବି ଦେଲ ଖାଇଦିଅ ନା ପୋଟଳ ଚିପ୍ସ ଟିକେ କରିଦେବି ମତେ ପୋଟଳ ଚିପ୍ସ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଲି ପୋଟଳ ଚିପ୍ସ କରିଦେଉଛି ପକେଇକି ଦିଅ କଣ ଦେବି ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଟଳ ଚିପ୍ସ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଲ ମୋର ଫୋନଟା କିଏ ଦେଖି ଛାଣି ପାଇଲଣି ପୋଟଳ ପୋଟଳ ଚିପ୍ସ 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 ବାହାର କରିବି ତାତିଗଲା ହାତ ଆଣିବା ବୋଲି ହେଲା କେମିତିଆ ନାହିଁ ଆଉ ଛଣା କିଛି ଏତେ କହି କହିକା ହେଇବା ଛଣାଟା ହେଇ ଅଛି ଅଛି ଭାତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲ এটা ছাড়ি ଦେଇକି ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥିବ ଏଇଥିରେ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେଇକି ଏଥିରେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବି ହଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମୁଁ କରିବନି ମୁଁ ଆଳୁ ଦଳିକି ଖାଇବି ଖାଲି ନର୍ମାଲ ତ ପିଆଜ ତ ପଡ଼ିବନି କେମିତି ଦଳିବି ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇକି ଦଳିବି ଖାଲି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲେମ୍ବୁ ତମର ଦିଟା ଛୁଙ୍କ ମାରିଦଉ ଚାରିଟା ପକେଇଛ ଦିଟା ଛୁଙ୍କ ମାରିଦଉଛି ଦିଟା ଦଳିବି ନା ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବି ପା ତମେ ଦିଟା ଖାଇପାରିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଳୁ ତମେ ଛୁଙ୍କ ମାରିକି ଖାଅ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରେ ଆଜି ସବୁ ତ ଭାତ ଡାଲମା ହୁଏ ଭାତ ଡାଲମା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଚିପ୍ସ ପୋଟଳ ଚିପ୍ସ ଏଙ୍କର ହେଉଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଲି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଆଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ଆଜି ଖାଇବି ଗୋଟେ ଆଳୁରେ ତମର କ'ଣ ହେଉଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ତମେ ଏବେ ଦଳ ମୋର ଦଳିବା ଦେଖା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲଣି ଉଠି ପାରୁନ ଭରା ଦେଇକି ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଭଳିଆ ଉଠୁଛ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଦହିଟା ଟିକେ ପାଣି ପକେଇ ଦିଅ ତମେ ଦଳୁନ ମୁଁ କେମିତି ଦଳିବି ଗୋଟେ ଲୁଣ ଦବ ଲୁଣ ଦେଇନି ତମେ କେତେ ଲୁଣ ଖାଇବ ଏଥିରେ ଟିକେ ଖାଲି ପଡୁଛି କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ବଢିଆ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି ପଦାରେ ବର୍ଷା ଖରା ବି ହଉଛି ବର୍ଷା ବି ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ରାତିରେ ଦେଖିବା ଇସ୍କନ ଆଜି ଯାଇ ହବନି ଇସ୍କନ ଏମିତି ଭିଡ଼ ଥିବ ଆଜି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଆଜି ବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନା ମତେ ଦେଲ ଦେଖିଆ ମୁଁ ଚାଖେ ହଁ 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 ଏତିକି ଥାଉ ଖାଲି ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଦେଲନି ପାଣି ପକେଇବ ତ ତମେ ଅଳ୍ପ ଦିଅ ଅଳ୍ପ ସାଧା ସାଧା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାଧାଟା ସାଧା ଲାଗିବ ନା କ'ଣ ଲାଗୁ ମତେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି ଲଙ୍କା ହେଇନି ଆଣିବ ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆଣ ପାଇଲ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଳା ଦଳି ଦେଖା ଚାଖିଦବା ଟିକେ ରୁହ ଭଲ ହେଇଛି ଟମାଟୋ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠୁ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା ନା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଚକଟ ନିଅ ଧର ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା ପକେଇଲ ତମର କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ସାଧା ସାଧା ଲାଗୁଛି ଚାଖ ରାଗ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସେ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦଳି ପାରିବନି ଖାଲି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି କହିବ ରାଗ ହଉନି ଦଳୁଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଲନି ପାଣି ପା ଦେଲି ଆଳୁ ପିଇଗଲା ହେଇଛି ରାଗ ଲୁଣ ଟିକେ ରାଗ ହେଲା ତ ମୋର ବି ଗୋଳେଇ ଦିଅ ମୋର ତମର ବି ଗୋଳେଇବି କାଟିଯିବ ଏମିତି ଗୁଡ଼ କରିକି ଡାଲମା ଖୋସାଣ ନେବ ହଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଇବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନା ଓହୋ କି ତାତିଛି ଖାଇଚାଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗରମରେ ଗୋଳେଇବ ମୋ ହାତଟା ତାତି ଯାଉଛି ନି ହଁ ତାତି ଯାଉଛି ଟିକେ ରହୁନା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କିଲିବିଲି କାହିଁ ଯାଉଛ
तो एमती एमती कले से ठंडा हो चलो देखो ये आमर मोर ए ऑफिस काम सरला आसिक है 9टा पाखापाखि तो कौन करी एमती बिजी रही जाऊँगी वीडियो टिके माने प्रॉब्लम हो मत करने मैनेज करने तो निहाती प्रॉब्लम हो तो चलते देखा डुगु कौन कर मुझे डुगु कही मत हेल्प करने कारण ऑफिस टिके पर स्टार्ट हम डुगु कौन कर कह जल्दी कह आज सब साधा हम ना देखा मटर तरकारीटा एतिक खाई पारियानी मते एटा देखो मटर तरकारी एथे आलू करछि आलू दे जला पर खाइबा आलू रे कोन बाटी लगी तुम जाय ला कहली कोन कहलो बाटी लगैली अदा लंका जीरा आ कोडी गोडा रे बाजी गला बाजिला हां अदा लंका जीरा हां आ कोन बिलाती अदा लंका जीरा बिलाती चीनी भी एडजस्ट करछ से एडजस्ट नाले भल लागिबनी ता से तो सुनो गोटे काम करछि हां अट्टा रो पूरी करछि खाली रोटी करते रुटी से तो एटा भल लागिबनी देखो जा करछ कर पूरी डे करिया ना आका आणो मु करथांदी ना मो मामा थोई गे आइछि जो मो मामा आस्तिला से आनिथिला जो एटा कोन ताळ करिया पई से निजे आनिथिला ताळ करथांदा एठी जो आस्तिला तो से ताळर आणटा माने जे करि पालानी छाडी की जाइछि मत आज बतईला कला करी बोली मु कला को ये मत सबुदरे रोकी दउछन जे एबे कोन करिवो रुह करिवो देखिबा करिवो मुई दाल रही होछि काम दी जन मन सब एका करिवि केते खाइबि कोन करी मत फाइनल जणैबो कि आज कोन दबा आज करि बाजियो छाणी के हो आके तो रखता कली करिवो काले ही करिवि तो चलन मु कोन करछि आपन को देखौछि ना गल्लाळो आलू कौच अटा दल दो आलू को अटा दल दियो पूरी कर दो अटा पूरी और दल दियो आरो छोटो करे रे बसी कर दो पीछे atla इसकोन दिया पे नहीं पड़ी कारण ऑफिस का मोर तो फुर्सत मिलले करे जी सेठी भी एटा करो सेटा करो वर्क फ्रॉम होम माने से जो मोमेंट रे से कहबे तो मोमेंट रे कोन करते करियर अछि ना तमरो आज पुनी राती 3टा निया दी जो 3टा 4टा हो देखिया हो दली सारा ट्रीटमेंट की एपर सपटा होउची आ कोन करिया देखो ना हमरा पूरी छणा चलची मु मोर बेलुची डुगु सेकुचन देखो ना पूरी उडा केनते फुलीची आपन देखौची रोन देखो पूरी फुलीची एटा बेसी पोडी देलो भल्ला ठीक कहन त ओहो मु याडे बेलुची आ दीटा अछि मु एपटे बेलुची देखंदु सेपटे छाण दउचंदी बढ़िया पुरुष हाँ हाँ इले देखा केमती फुल तलू हाँ दाबी दाबी टिके दियो टुमुक टुमुक टुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी को चम्मा कौन कम चम्मा पायल घुंघरू नन तुमा बेलवा लास्ट पुरी रहिला आ दीटा अछि बोदे ना गोटे सेटा मु गोटे पकेबी तो दाबी हां हां धर कैमरा एबे कैमरा केमे तुम धरिबी हो सेटा थाउ टी कमी दे होइला तो बेला ता न मनले मु बेली पारे नाही पूरीटा तेल रे बेलती मते आसीनी बे तेल रे पूजरा न आसी तो कहि दउची मते आसीनी बोली जल्दी बेला तो छिट्टी गिबो दियो देखा छिट्टी गिबो फाटी होला हां एटा फाटियो पूरा पतला हे कितला ना बेल्लो पका एमती कार पूरी पेलथुआ कही फुलुथुआ कमेंट मत कहे आम मटर तरकारीटा काटिदेल मटर तरकारीटा काट दियो माजिदब से दिखंड तो पड़ बंद कर यहाँ है देख ना मटर तरकारी खाइला बेले कथा देख हेलो पूरी की तरकारी हमर तरकारी कौन है कह टेस्ट में बस आके तुम एमिटे वीडियो करंदी एमिटे करंदी हां
ବାଛିକି ଖାଇବାର ଦଉଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କୁହ ବସି। ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖ ପୁରୀଟାକୁ ଯେମିତି ଛିଣ୍ଡାନ୍ତି ଦେଖ। ଆଗେ ତା ଉପର ଲେୟାରଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବ। ହଁ କାଟୁ କାଟୁ କରିକି ଖାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଛ ମାଛ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ହଉ ହଉ ଖାଇ ଚାଲ ହୁଁ ଖାଇ ଚାଲ। ତମେ ଲଙ୍କା ଦଳିବ କି? ଦେଖିଆ ଆଣିଛି ଯୋଉ ଦଳିବାକୁ ହୁଏ ଦଳିବା। ଦଳିବାକୁ ହୁଏ ଦଳିବା ଆଉ। ରାଗ ହେଇଛି ବହୁତ ରାଗ ହେଇଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ରାଗ ହେଇଛି କହୁଛି ମତେ ତ ଲାଗିବନି ତାରି ପାଇଁ ଖାଲି କମ ରାଗ ଖାଇବା କଥା। ଦେଖୁଛି ତମେ ଖାଇଲ ନା ମୁଁ ତ ଖାଇବି ଆଉ ଦେଖେଇବ କଣ? ଖାଇକି କୁହ ତମକୁ ରାଗ ହେଇଛି ନା ତମେ ମହା ଗୋଟେ ନା ମତେ ରାଗ ଲାଗିବନି ତମକୁ ରାଗ ଲାଗିବନି। ଖାଇଲ ହଉ ଦିଅ। ରାଗ ହେଇନି। ହଉ ଖାଇଦିଅ ହେଲା। ହଉ ଚାଲୁ। ସକାଳୁ ରଖିଲନି ଆସିତା ତ ତେଲଟା ଏଇଖିଣା ତାତିଛି ପୁରା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢିଦବା କହୁଛି ଷ୍ଟିଲ ଜାଗାରେ। ହଉ ଦେଖିଆ କାଢି ଦେଇକି ମତେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ମାଜିଦବ। ହଉ ହଉ ସବୁଆଡୁ ଆଣିକି ରଖିଛ? ମାମା ଦେଇଛି। କଣ ଏଇ ବାସନ ମାଜିବାକୁ? କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ବୋଧେ। ଛାଡୁନି ତମ ଚୁଟି ଗୁଡା ପାଚିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଝିରୁ ପାଚିଛି 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଚିଗଲେ କଣ ହେଲା କହିଲ ମୁଁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ସେ ମୋ ଦାଢି ସେମିତି ଉପାଡ଼ିକି ପଚେଇ ଦେଇଛ। ତମେ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଚିଥିଲା। ଦାଢି ଫାଢି ବି ଉପାଡ଼ି ପଚେଇ ଦେଇଛି। ତମର ସବୁ ତମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ତମର ସବୁ ହଉଛି କେଳେଙ୍କାରୀ କରୁଛି ନାଇଁ? କିଏ କେଳେଙ୍କାରୀ କହିଲା କି? ତମେ ସେଇ ୱାର୍ଡିଂ କହୁନ ଆଉ କଣ? ହଉ ତା ମାଜ ମୁଁ ଏତେ କଥା ତମ ସବୁଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋର ହେଲାଣି ନା? ଏତେ କଥା ଗପି ପାରିନି ମାଜି ଦେ। ନାହିଁ ବୋଲେନି ତ? ନାହିଁ ବୋଲେନି। ହଉ 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 ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆଉ। ଅଧିକ ହବନି। ହସିରେ ଲାଗିଗଲେ ସବୁ ମୁଁ କରିବି। କଣ ଛୁଟି ଫୁଟି ସଜାଡ଼ିଲଣି? ଚୁଟି ବାନ୍ଧିଦେବି। କଣ ପାଇଁ? ଯିବା ଟିକେ ଗାଧେଇବା। ଗାଧେଇବ? ହଉ ଗାଧେଇ ପଡିବ। ଯାଅ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ଶୋଇବା ଆଉ। ଗାଧେଇ ଆସିଲେ ଶୋଇବ ଆଉ। ମୁଁ ଯାଉଛି କାମକୁ। ଯା ଅନ୍ କରିଦିଅ ଲ୍ୟାପଟପଟା। ଆସ ଗାଧେଇକି। ଆଉ କଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ କେମିତି କଣ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିହବ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ସଜେସନ ବି ଦେବେ। ଆଉ ଆସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଦିନଟା ଆମକୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।